नमस्कार गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जनवरी 25 तारिख शनिवार 2025। आसत नजर पकई नवा देश विदेश किसी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। तेबे ता आगुरु जदि वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ, कमेंट करूँ। आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु, जहाँफल एमती लाटेस्ट अपडेट आपण सर्वप्रथमे देखिपारे। तेबे डेरी नक आसन देखा आज सकाळ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक कौन रही। तेज आज प्रथम खबर, बजेट 2025 रे बड़ घोषणा करेंगे सीएन मोहन माझी। सूचना अनुसार एथर बजेट रे ग्रामीण अर्थनीति सुधारिबा उपरे पदक्षेप नियाजिबो। ग्रामांचल रे लोकों आर्थिक स्थिति सुधारिबा सह कृषि और महिला सशक्तिकरण उपरे फोकस कराजिबो। सेही भली किबळी अधिकरु अधिक कर्म नियुक्ति सृष्टि कराजिबो ताहा बजेट रे प्राथमिकता पाइबो। प्राक बजेट बैठक रे पूर्वतन अर्थमंत्री अर्थात विशेषज्ञ मतामत लोड़िछन्ति मुख्यमंत्री। बैठक पर मुख्यमंत्री कहते फेब्रुआरी 17 रे आसवाक थिबा बजेट रे राजस्व संग्रह पई शिल्प पर्यटन क्षेत्र को प्राधान्य दियाजिबो। एथर बढ़िबो राज्य बजेट रो आकार। चलित बजेट रे आसीबो नुआ योजना। राजस्व संग्रह बढ़ाइबाकू शिल्प पर्यटन को फोकस। कृषि शिल्प ग्रामीण अर्थनीति नियुक्ति को प्राधान्य। प्राक बजेट मीटिंग रे विशेषज्ञ मत नेले मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर, कमिला क्षीर दर लिटर प्रति एतिक टंका है सस्ता। सूचना अनुसार बढ़ुची दरदाम अतिष्ठ है खाउटी। प्रतिदिन किसी न किसी सामग्री दर वृद्धि पाइबार लगी। अत्यावश्यक सामग्री दर वृद्धि पाइबा फल सीधा सड़क खाउटी पकेट को होउची माड़। तेल ठारू आरंभ कर आलू, कपड़ा ठू आरंभ कर अन्य खाद्य सामग्री दर क्रमागत भाव वृद्धि पाउची। खाउटी भी दरदाम वृद्धि को नहीं विभिन्न समय प्रतिक्रिया प्रकाश करिथांती। तेबे एहारी मध्य एक आश्वस्ति खबर सामना को आसी। अत्यावश्यक सामग्री रे गणा जाउथिबा क्षीर दाम कमिछि। देशर अन्यतम दुग्ध उत्पादन तथा विक्रयकारी कंपनी अमूल दर ह्रास करिछि। क्षीर दर ह्रास करिछि अमूल, जहाँफल खाउटी को सामान्य आश्वस्ति मिली। शुक्रवार 1 लिटर क्षीर दर में 1 टंका कमाई अमूल कंपनी। अमूल क्षीर दर ह्रास पाइथिला नै घोषणा करछन्ति गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन परिचालन निर्देशक संजय मेहता। परवर्ती खबर, बारवाटी दिनिकिया फेब्रुआरी 2 रे ऑनलाइन 5/6 रे काउंटर टिकेट। सूचना अनुसार ऐतिहासिक बारवाटी क्रिकेट स्टेडियम रे आयोजित होबाकू जाउथिबा बहु प्रतीक्षित भारत इंग्लैंड दिनिकिया दिबारात्र क्रिकेट मैच टिकेट बिक्री नहीं तारीख घोषणा हो सारी। एपर्यंत मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दर्शक को टिकेट किणी सारिथिला बेले अन्य दर्शक मानक पई ओडिशा क्रिकेट संघ ओसीए पक्षरु टिकेट किणिबार व्यवस्था खूब शीघ्र करबाकू जाउछि। सूचना अनुसार दर्शक मानक पई आसंता फेब्रुआरी 2 तारिख रे ऑनलाइन रे उपलब्ध हेबो। सेहिपरि क्रिकेट प्रेमी माने आसंता 5-6 रे काउंटर टिकेट किणी परिबे। क्रीड़ा युव सेवा व्यापार मंत्री सूर्यवंशी स्वराज गणमाध्यम को यही सूचना देइचंती। परवर्ती खबर, गर्जिले मिशन शक्ति महिला जिलापाल कार्यालय भितर को धसई बसिले। सूचना अनुसार बारिपदा जिलापाल कार्यालय परिसर में गर्जिले मिशन शक्ति महिला जिलापाल कार्यालय भितर को धसई पशिवा सह जोरदार प्रतिवाद करछंती। राज्य सरकार को मिशन शक्ति पुनर्गठन निष्पत्ति को विरोध करछंती। मयूरभंज मिशन शक्तिर एग्जीक्यूटिव कमिटी आंदोलन को ओह्लाइछंती। जीवनर अधारू अधिक समय मिशन शक्ति रे काम करिया परे एबे सरकार पुनर्गठन आଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ हटाई देबाकू प्रयास करुछंती बोली सेमाने अभियोग करिछंती। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा, चलित वर्ष सरकार देवे 40,000 चाकरी, फोकस रे रहिबे आईटी। सूचना अनुसार फ्री बजेट समीक्षा पर बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। चलित वर्ष 40,000 नियुक्ति दियाजियो बोली घोषणा करछंती। बजेट नहीं आलोचना। फ्री बजेट सरिया परे मुख्यमंत्री एक सांबादिक सम्मेलन करथिले। सेतिरे मोहन माझी कहिथिले फेब्रुआरी 17 तारिख रे बजेट पई आलोचना हैला। 31 ताएं मतामत दे पारिबे। पूर्वतन अर्थमंत्री अर्थ विशेषज्ञ बजेट नहीं परामर्श दैछंती। सदस्य माने बहु गुरुत्वपूर्ण परामर्श दैछंती। जनवरी 31 पर्यंत समस्त मतामत दे पारिबे बोली मुख्यमंत्री कहिछंती। चलित वर्ष 40,000 को नियुक्ति 1.5 लाख नियुक्ति नहीं सरकार प्रतिश्रुति रखिथिले। चलित वर्ष सरकार 40,000 नियुक्ति देवे। विशेषकर आईटी, पेट्रो केमिकल, आग्रो इंडस्ट्री को गुरुत्व दिया नहीं मुख्यमंत्री मोहन माझी कहते। परवर्ती खबर, अपार आईडी पर खर्चांत होती अभिभावक, अन्यर त्रुटि पर कष्ट भोगुंट छात्र छात्री। सूचना अनुसार देशर प्रति नागरिकों स्वतंत्र परिचय पत्र, आधार कार्ड भली विद्यालय छात्र छात्री ऑटोमेटेड परमानेंट एकाडेमिक अकाउंट रजिस्टर बा अपार आईडी प्रस्तुत पर योजना करा जाउची। राज्य में नूतन जातीय शिक्षा नीति एनईपी लागू होगा पर छात्र छात्री अपार आईडी को बाध्यतामूलक प्रमुख प्रतिबंधक साजिश आधार कार्ड,
ୟୁଡିଆଇ ପ୍ଲସ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିବା ନାମ ଓ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତଥ୍ୟ ମେଳ ନ ଖାଇଲେ ଏହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ରହିଯାଇଥିବା ନାମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ 2ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପରି କିଛି ଅଭିଭାବକ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଆଧାର ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର CUET PG 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 13ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। 1 ତାରିଖ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତରରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେବ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ଏନେଇ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ସୂଚନା www.nta.ac.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ଯାଏଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ୱେବସାଇଟରେ ଆବେଦନ ଚାଲିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଥିଲା ବେଳେ 2 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ଫି ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ତେବେ ଏହାପରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା 3ରୁ 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସହରର ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 13ରୁ 31 ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀରେ ମିଳିବ ମିନି ଜୁରାସିକ୍ ପାର୍କର ମଜା, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଭଳିକି ଭଳି ଡାଇନୋସରର କଳାକୃତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜଧାନୀରେ ମିନି ଜୁରାସିକ୍ ପାର୍କର ମଜା, ଭଳିକି ଭଳି ଡାଇନୋସରର କଳାକୃତି ଦେଖିବା ସହ ସାଉଁଟିବେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବାକୁ ଅନୁଭୂତି। ତା ସହ ହାତୀ, ବାଘ, ସିଂହ, ଗରିଲା ଓ ବଣ ମଣିଷର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନିଖୁଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ହଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜୁରାସିକ୍ ପାର୍କ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ କିଛି କ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଡାଇନୋସରର ଯୁଗକୁ ଚାଲିଗଲା ଭଳି। ତେବେ ହେଲେ ଏହା କୌଣସି ହଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ସତସତିକା ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଏବେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଡାଇନୋସରର ପାର୍କ। ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଇନ୍ ଦ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ଏହି ମାର୍କରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଡାଇନୋସରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ କାମ ଚାଲିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ଗର୍ଜନ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁମ୍ଫା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଝରଣା। ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଓ ପକ୍ଷୀର ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗକୁ ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ଯିଏ ବି ଥରେ ପଶିବ ସେଠାରୁ ବାହାରିବାକୁ ମନେ କରିବ ନାହିଁ। 90% କାମ ସରିଥିଲା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋର୍ଡିନେଟର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଘ ମାସରୁ କମିଗଲା ଶୀତ, ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସର ତାପମାତ୍ରା, ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାଘରେ ବାଘ ଶୀତ ନୁହେଁ, ଟାଣ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ 52 ବର୍ଷ ପରେ କୋରାପୁଟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀର ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ମାତ୍ର 2 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ 4ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା କମ୍। 5 ଦିନ ପରେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହେଲେ ବି ସେତେଟା ଶୀତ ଆଉ ଅନୁଭବ ହେବନି। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ଏକ ଗୁରୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ମାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦିଗକୁ ତାତି ପବନ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରଭାବରେ ସହାୟକ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଢ଼ିଛି ତାପମାତ୍ରା। ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଗରମ ବାୟୁ ଉଭୟ ଓ ଦିନ ଓ ରାତି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପବନ ବହିବାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାଘ ମାସର ତାତି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।